अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से, इंडियन मीडिया पर चलने वाली इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, खौफनाक जो धमाका हुआ है उस पर बात करेंगे और कुछ दूसरी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना है। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मतवक्को मुलाकात के हवाले से बात की थी और उसमें मैंने कहा था कि बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं पूरे यूरोप ने इस मुलाकात से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये साबित किया है कि वो रवायती सियासतदान नहीं है। उसकी लैंग्वेज और उसकी बॉडी लैंग्वेज दोनों में इतनी एग्रेसिवनेस है कि दूसरे लोगों के लिए वो हैरानी का बायस बनते चले जा रहे हैं। इसी हवाले से अगर बात की जाए तो बरतानिया के वज़ीर आज़म को साथ बिठा के जब उन्होंने अचानक ये कह दिया कि क्या तुम समझते हो कि रूस की जंग तुम अकेले लड़ सकते हो, तो बड़ी खसियानी सी हंसी के साथ उन्होंने इस बात को टाला बरतानवी वज़ीर आज़म ने, मगर वो बाद में हैरतज़दा हुए कि ये अचानक क्या कह दिया ट्रंप ने। इसी तरह ज़ेलेंस्की और ट्रंप के दरमियान जो मुलाकात तय थी, पहली बात तो ये कि ट्रंप जब दरवाजे पर पहुंचे उसको लेने के लिए, तो वो ज़ेलेंस्की तो शूटिंग वूटिंग वो इस तरह की नहीं करता है, फॉर्मल इतना ज़्यादा नहीं होता है वो, और वो उसी तरह जीन्स और वो एक शर्ट के साथ वो चला गया। तो दरवाजे पर ही ट्रंप ने पहले तो उसके ड्रेसिंग के हवाले से उस पर अटैक कर दिया। बहरहाल उसको लेके अंदर गए, फिर वहाँ बैठे, और जो मुलाकात हमने पहली बार डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान इस अंदाज में होती देखी है, इससे पहले हमने कम से कम वाइट हाउस में से ऐसे मनाजर कभी नहीं देखे। यानी ट्रंप और ज़ेलेंस्की दोनों जानिब एक दूसरे की तरफ, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, दोनों एक तरफ उंगली कर कर के बात कर रहे थे, ऐसा कभी नहीं हुआ। और फिर ये कि ऊंची आवाज़ों का भी कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। और तीसरा ये कि गुफ्तगू में साथ छोटी छोटी धमकियाँ भी दी जा रही थी और ट्रंप उसको गिनवा रहे थे कि हमने तुम्हें इतनी इमदाद दी, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन ज़ेलेंस्की ने बराबर अपनी आवाज़ रखी, बल्कि उसने कई मुकामात पर मिस्टर प्रेसिडेंट तो कहा, लेकिन उसको ट्रंप को टोक दिया। ये मुलाकात बहुत बदमज़ा रही और बड़ी मुतनाज़ शक्ल इख्तियार कर गई ये मुलाकात। पूरे यूरोप की जो उम्मीदें वाबस्ता थीं इस मुलाकात से, उन पर पानी फिर गया है और मुझे यकीन है कि आज रात कम से कम यूरोप के हुक्मरान तो ठीक से नहीं सो पाएंगे, इसलिए कि यूक्रेन की जंग से पूरा यूरोप डिस्टर्ब हुआ है। पूरे यूरोप में जिस कदर महंगाई हुई है, लोगों ने सुख का सांस लिया था कि ये जंग बंद होगी तो यूरोप के हालात कदरे बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि ये मामला ठीक नहीं है। ख़ास तौर पर एक जुमला ट्रंप का वो बहुत अजीब था कि उसने उसको कहा कि तुम तीसरी जंग अजीम का जुआ खेल रहे हो। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से ये कहा। ज़ेलेंस्की ने बहुत सी बातें सुनी अनसुनी कर दी और फिर ट्रंप ने उसको जाने का कह दिया, और वो बगैर किसी डील के, बगैर किसी मुआहदे के, बगैर किसी पेपर पर दस्तखत किए वो वापस अपने होटल चला गया और सुना है कि वो वहीं से वापस चला जाएगा। और सदर ट्रंप ने उसको ये भी कहा कि अब तुम दोबारा वापस तब आना जब तुम अमन पर मुआहदे के दस्तखत करने के लिए जहन बना के आओ। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो चुकी है यूरोप और अमेरिका के दरमियान, क्योंकि कुछ ममालिक यूरोप के ऐसे हैं जो यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। अब जो ममालिक यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, यकीनन ट्रंप उनको भी खींचेगा, उनकी खिंचाई भी करेगा। या फिर ये कि वो जिस तरह एक फ़ोन पाकिस्तान गया था और उसमें ये पूछा गया था मुशर्रफ से, जनरल मुशर्रफ से, कि तुम हमारे साथ हो या नहीं, हाँ या ना, बस और कोई बात नहीं। तो इसी तरह वो एक फ़ोन करके इन लोगों से भी पूछेंगे कि तुम लोग हमारे साथ हो या नहीं, और नहीं की सूरत में यूरोप की तबाही है, और हाँ की सूरत में रशिया इन पर चढ़ाई करेगा। मामलात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेंगे, इसकी शक्ल आगे जाके बहुत भयानक हो सकती है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। और दूसरी जानब इंडिया टीवी के हवाले से, इंडियन टीवी पर इस बात के बहुत चर्चे हो रहे हैं कि सिर्फ 30 दिन बाकी हैं इमरान खान साहब की रिहाई पर। वो कह रहे हैं कि 30 दिन के बाद इमरान खान की लॉटरी निकल आएगी और इमरान खान बाहर निकल, यही लफ्ज़ बोला उन्होंने कि लॉटरी निकल आएगी और 30 दिन के बाद इमरान खान जेल से बाहर होंगे। अब इसमें कितनी सदाकत है और इंडियन मीडिया का ये क्या सोर्स है, उन्होंने ये किस सोर्स के हवाले से ये खबर दी है। उन्होंने अपना सोर्स तो ज़ाहिर है वो नहीं बताते, मीडिया कहाँ ऐसी बातें बताता है, लेकिन इस पर उन्होंने बहुत ज़ोर दिया कि सिर्फ 30 दिन के बाद इमरान खान जेल से बाहर होंगे। अगली खबर की तरफ आते हैं। दारुल उलूम हक्कानिया में जो बम धमाका हुआ है, बहुत अफसोसनाक खबर है। मेरा ख्याल है कि इसमें यकीनन हमारी एजेंसियों का फेलियर है कि जो ये नहीं इसको ट्रेस नहीं कर सके, और बड़ा नुकसान हुआ है। मौलाना समीउल हक के साहबजादे मौलाना हमदुल हक जो हैं वो भी इसमें शहीद हो गए हैं इस बम धमाके में, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जुमे की नमाज के दरमियान ये धमाका हुआ है, और मैं अभी 2 रोज़ पहले ही अपने दोस्तों के साथ बैठ के इस बारे में काफ़ी डिबेट हो रही थी, और कुछ दोस्त ये कह रहे थे कि अब पाकिस्तान में धमाके नहीं होंगे,
تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے معاملات افغانستان کے ساتھ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک ہمارے ملک میں یہ انارکی رہے گی، اور یہ جو انسٹیبلٹی ہے یہ بھی رہے، اس لیے کہ ادھر سے جتنے بھی مذہبی ایلیمنٹ ہیں جس میں کہ بڑی آسانی سے نوجوانوں کو ورگلایا جاتا ہے، وہ افغانستان میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ سو اگر آپ افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک نہیں کرتے تو اس کا پاکستان کو بہت نقصان ہوگا، اور یہ دھماکوں کا سلسلہ جو ہے یہ کسی وقت بھی دوبارہ جاری ہو سکتا ہے۔ اور وہی بات ہوئی کہ ابھی اس بات کو 2 دن نہیں گزرے اور آج یہ اتنا بڑا دھماکہ ہو گیا کہ جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل تلافی نقصان ہے یہ۔ اچھا جی، وہ بچی بہت وائرل ہوئی ہے منصور علی خان کے پروگرام میں، جس نے کہا کہ اب تم لوگ ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے، ہمیں شعور آ گیا ہے، ہمیں عمران خان نے شعور دے دیا ہے، تم لوگ یہ موروثی سیاست سے نکل کے تم پہلے نواز شریف، پھر شہباز شریف، پھر حمزہ شریف، پھر مریم نواز، اور اسی طرح آپ کی یہ چین چل رہی ہے، تو یہ ہمیں تو یہ قابل برداشت نہیں ہے، اور بلکہ ہم تو اشتہار دیکھتے نہیں ہیں اور آپ لوگ اشتہاروں میں اپنی شکلیں لے کے آ جاتے ہیں۔ منصور علی خان نے کہا کہ جب آپ اشتہار دیکھتی ہیں، اگر آ جائے ٹی وی دیکھتے ہو تو آپ کیا کرتی ہیں؟ تو اس نے کہا ہم سوئچ کر جاتے ہیں، ہم چینل ہی چینج کر دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں اشتہار۔ اور 80% سے زیادہ، بلکہ 90% اگر میں کہوں تو بہتر ہوگا کہ اس ہال میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں نے جب منصور علی خان نے یہ پوچھا کہ آنے والے وقت میں اگر آپ ووٹ دیں گے تو کس کو دیں گے، پی ٹی آئی کو، تو تقریباً 90% ہال نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ پھر جب اس نے یہ پوچھا کہ آپ مریم کی کارکردگی سے یا پنجاب حکومت کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں، تو نہ کی صورت میں سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ منصور علی خان بہت اچھا کھیل کھیل رہے ہیں۔ منصور علی خان اصل میں اس وقت نون لیگ کے خلاف باقاعدہ ایک پروپیگنڈا سیل کے طور پر کام کر رہے ہیں، مجھے تو یہی لگ رہا ہے، کیونکہ یہ اب نوجوانوں کی طرف انہوں نے رخ کر لیا ہے، اور منصور علی خان جانتا ہے کہ نوجوان عمران خان کے ساتھ ہیں، اور اس کو ریٹنگ بھی ملے گی، اس کو ویوز بھی ملیں گے، اس کا صحافتی قد بھی بڑا ہوگا، کیونکہ نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے جو حق میں لوگ ہیں آپ ان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور جب آپ ان سے ملاقات کریں گے تو یقیناً آپ کی ریٹنگ بھی بڑھے گی۔ اور منصور علی خان اس حوالے سے نون لیگ کا باقاعدہ جائزہ لے رہے ہیں، آئے دن یہ کسی نہ کسی کالج کو یونیورسٹی میں گئے بھی ہوتے ہیں، تو میری درخواست ہے منصور علی خان سے کہ جناب یہ سلسلہ جاری رکھیے، تاکہ پورے وہ عوام یا وہ مافیا یا وہ اشرافیہ جو عمران خان کی مقبولیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ نوجوان نسل کس کے ساتھ ہے۔ پنجاب کی ماں چاہے بچوں کو دودھ پلائے، چاہے وہ لیپ ٹاپ بانٹے، چاہے موٹر سائیکلیں دے، چاہے وہ نوجوانوں کو اسکالرشپ دے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، 60 صفوں میں وہ اپنا تھوبڑا سجا دے، 172 تصویریں لگا دے، کچھ بھی کر دے، یہ نوجوان عمران خان کے ساتھ تھا، عمران خان کے ساتھ ہے، اور یہ عمران خان کے ساتھ رہے گا۔ آپ نظریات چینج نہیں کر سکتے، آپ ماحول کو چینج کر سکتے ہیں، آپ حالات تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن آپ نظریہ تبدیل نہیں کر سکتے، اور یہ لوگ عمران خان کے نظریے کے ساتھ پورے کے پورے بن چکے ہیں، یا اب اس میں سے کسی صورت نہیں نکل سکتے۔ اچھا جی، شاہد میترا نے بھی یہ خبر دی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور دوستوں نے بھی یہ خبر دی ہے کہ تحریک انصاف کا عید کے بعد فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے۔ میں آپ کو اس کے الٹ خبر دے رہا ہوں کہ نون لیگ میں فارورڈ بلاک بننے جا رہا تھا۔ نون لیگ میں جیسے یہ پتہ چلا، یہ خبر لیک ہوئی کہ نون لیگ میں فارورڈ بلاک بننا، آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون لیگ سے بہت سے پرندے نون لیگ کی شاخ سے اڑنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک بڑی تعداد تو جو سینئرز کی تھی وہ اڑ گئی، جاوید عباسی ہیں، آصف کرمانی ہیں، مفتاح اسماعیل ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، دانیال عزیز ہیں، محمد علی دورانی ہیں، اور کتنے دوست ہیں جو چھوڑ کے چلے گئے، اور اب ان کے پاس بچا کیا ہے؟ ڈنٹونک منسٹر اور وہ تنظیم سازی والا طلال چودھری کو بھی انہوں نے وزارت دے دی ہے، حالانکہ وہ ہار چکا ہوا تھا الیکشن، لیکن بہرحال چونکہ وہ تنظیم سازی اچھی کرتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بھی سنا تھا کہ کسی نے کوئی بلیک ڈالے میں کوئی تنظیم سازی کرتے، پولیس والوں نے پکڑ لیا تھا، پتہ نہیں وہ کون سا تنظیم ساز تھا، یہ تو اب دوست ہی بتا سکتے ہیں اس بار حوالے سے۔ بہرحال آپ دیکھیے کہ ان کے پاس کھیپ بچی کیا ہے، کون سے لوگ ان کے پاس بچے ہیں۔ یعنی ایک طرف وہ ریمنڈ ڈیوس کے وکیل کی بیٹی عظمیٰ بخاری ہے، اور وہ ایک وہ بیچاری کو، خیر اس کو تو پوری گفتگو بھی نہیں کرنی آتی، وہ ہینا پرویز بٹ ہے، یا پھر مریم اورنگزیب ہے، جو کہ وہ تو خیر ویسے ہی اس گھر کی کنیز ہے، سب سے بڑی کنیز وہی ہے۔ تو یہ لوگ ان کے پاس بچے ہیں، اور نواز شریف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد نواز شریف چاروں صوبوں کا دورہ کریں گے اور آغاز کریں گے پختونخوا سے۔ تو پختونخوا والوں کو اس بات کو سوچنا ہوگا کہ اسی نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کے ایما پر 26 نومبر کو گولی چلانے کا آرڈر دیا گیا تھا۔ آئی جی کو آرڈر اسی خاندان سے ملے تھے مبینہ طور پر، اور انہی کی فسطائیت کی وجہ سے
इतनी सारी जानें वहाँ गई हैं, और इन जानों का अब क्या करना है। और जब नवाज शरीफ पख्तूनख्वा आएगा तो ये अब आप पख्तूनख्वा वाले जानते हैं कि इसका इस्तकबाल कैसे करना है। तो मुझे नहीं पता कि आप इसका इस्तकबाल कैसे करेंगे, लेकिन मैं आपके नॉलेज में ला रहा हूँ ये बात कि पख्तूनख्वा से वो अपने दौरे का आगाज़ कर रहे हैं, क्योंकि नसूर लीग को ये पता लग गया है, नमरूद लीग को, कि अब इलेक्शन होने जा रहा है। तो एक तरह से ये इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रही है, क्योंकि जिन्होंने कहा है ना कि अगली वज़ीर आज़म मरियम को बनाने जा रहे हैं, वो वज़ारत उज़्मा की तैयारी कर रहे हैं। इस जाली वज़ीर आला और बी जमालों ने पहले अपने बाप की सियासत को खाया, अब ये अपने चचा की सीट को खाने के लिए तैयार है। ये अपना पूरा ख़ानदान अपने पैरों के नीचे लेके, ये इतनी लालची इक़्तिदार की औरत है जिसकी हद नहीं है, ये वहाँ जाके बैठना चाहेगी और इसने पूरा ख़ानदान अपने पैरों के नीचे ले लेना है। आप देखिएगा आने वाले वक्त में क्या होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा था नून लीग में, और फिर जूतियों में दाल बटती आपने आज ही देखी है या कल देखी आपने, जिसमें एकदम से 25 वजारतें और मशीर बना दिए हैं। परवेज़ खट्टर की भी सुनी गई, और वो रेहान ज़ेब का भाई जिसने अपने भाई की कीमत वसूल कर ली, उसकी भी सुनी गई। अब ये वजारतें इसलिए बांटी गई, हनीफ अब्बासी को भी, वो एफिड्रीन केस वाला, क्योंकि इनको खबर थी कि बहुत से परिंदे शाख से उड़ने वाले हैं। अब उनको रोकने के लिए और बाकी लोगों को ये तासुर देने के लिए कि आने वाले वक्त में आपको भी नवाजा जाएगा, तो इसलिए ये वजारतें बांटी गई हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक अगर बनना होता तो मार मार के भुरकस निकाल दिया आपने तहरीक इंसाफ के लोगों का, वो तो फिर बाज नहीं आते। जेल से बाहर निकलते हैं तो फिर निकल के वो मुर्शद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 के नारे लगाते हैं। कितनी मारोगे। वो फैसल वार्डन ने एक प्रोग्राम में कहा कि पीटीआई फिर बाहर निकलेगी तो फिर फेंटा पड़ेगा इनको बहुत ज़्यादा। तो साहबजादा अहमद रज़ा ने कहा कि और कितना फेंटा लगाओगे, हमारी कमरों पर तो पहले फेंटी के निशान हैं। ये डर भी लोगों का उतर गया, ये मार का खौफ भी चाहता रहा। अब बाजी पलटने वाली है। अब ये व्हील, ये पहिया जो ऊपर था, इसको नीचे आना है। खैर मनाएं वो तमाम लोग जिन्होंने फस्तायत बर्पा की, वो खैर मनाएं। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। बहुत शुक्रिया।